Nagkakantahan doon. May pang-upload. Hello. Team Ilonggo. Team The Greatest Mommies. Ay, siya, tiga doon, si Ulita Beatriz. Dito ako muna, spin. Sis, dito muna ako. Ikot-ikot. Ano, nakausap mo na? Oo. Shout out po. Team ano yan? Barangay Rochelle. Barangay Rochelle. Shout out. Ayun na siya. Kuya. Ayun, buhok. Ay, Glock. Ay, si? Okay. Ay, si Salvador. Ah, ikaw pala. Para sa ano. Ikot-ikot mo na. Ha? Hello. Shout out. Shout out! Shout out! Shout out! Shout out! Taas naman, bababa mo kung shout out. Team Good Vibes. Team Good Vibes, Rochelle Supporters. Yes. Shout out. Shout out. Anong team to? Team Diet po. Team Dait Chapter. Team Dait Chapter. Hello. Shout out kayo, Team Dait Shout Chapter. out! Team Dait. Ano mo? Team Dait Chapter. Subscribe Gloria Bio as GB Vlog. Okay, hi. Ikot-ikot. Ikot-ikot tayo para may upload. O, saan na kayo? Ito kayo. Pa-picture tayo dyan, ha? Teka lang, kuhaan natin ang video.